Okay guys, so hari ni kita dah mula masuk pada the next chapter which is chapter 17, carboxylic acid and its derivatives. Okay, so basically this chapter 17 consists of 5 parts. Kita ada 17.1, okay, introduction to carboxylic acid. Kita ada 17.2, nomenclature of carboxylic acid. 17.3, physical properties. 17.4, preparation ataupun synthesis of carboxylic acid. And lastly, kita ada 17.5, okay, chemical properties of carboxylic acid. Di mana ini lebih kepada apa ni guys, chemical reaction lah yang akan berlaku pada this carboxylic acid. But basically into this lesson kita mungkin sempat cover untuk the first two sajalah. Kita akan tengok 17.1. Okay, saya akan perkenalkan pada you all apa itu carboxylic acid. And then in 17.2, sekali lagi kita akan tengok macam mana nak menamakan carboxylic acid dan juga derivatives of carboxylic acid menggunakan IUPAC system. Okay, tengoklah kalau 7.3, kalau ada masa kita masuk 7.3 So kalau tak sempat nanti in the next session lah macam biasa. Okay guys, so kita teruskan. Okay, so I'm going to start with 17.1 first. Introduction to carboxylic acid. So ini just cuma pengenalan saja, cuma saya nak perkenalkan pada you all apa itu carboxylic acid dan macam mana dia punya general formula. Okay guys, seperti mana yang semua orang tahulah organic compound ni dia akan ada functional group. Dan untuk carboxylic acid, dia punya functional group dia guys adalah kita sebut sebagai carboxyl. So apa itu carboxyl? Inilah dia. C double bond O OH ini guys. So this is what we call as carboxyl, the functional group of carboxylic acid. Okay, kalau you nak tahu sebenarnya kita boleh lukiskan carboxylic acid like this. Kalau you nak buat penuh macam ni lah, C double bond O OH, or sometimes it can also be written like this, RCOOH, ataupun kalau nak ringkaskan lagi guys, kita boleh tulis RCO2H. Tapi kalau saya lah personally, saya galakkan you all lukis this structure. Tunjukkan C double bond O OH like this. Okay? Ya. Yes. Ya. Ada orang nak masuk. Saya tahu. Salahnya kalau saya buka, saya kena tutup sharing screen ni. Itulah kena masuk awal. Sekejap. Kan terganggu. Sekejap Aduh, hai. Yes. Okay, sekejap. Sebab ada yang lambat ni. Ada lagi ke? Baru nak join. Baru 42 orang ni. Sepatutnya kita ada 55 students. Okay. Ada lagi ke nak join ni? Right So saya kena teruskan, kalau tak nanti terganggu kita punya lesson. Inilah one of the reason saya tak berpenggemar menggunakan Google Meet. Sebab macam ni lah kan. Ada yang lambat tu dia akan sejak kelas. Sabar generally sabar. Okay, kita back to the lesson. Good evening, sir. Good evening. Juga lambat. Okay guys, kita teruskan. Okay, tadi sudah tunjukkan So ini adalah cara untuk kita menulis ataupun melukis carboxylic acid. Okay guys, cuma R ni dia boleh jadi dua lah. Sama ada it could be an alkyl, dia boleh jadi aryl, ataupun dia juga boleh jadi hydrogen atom. Kalau sini adalah H, maksudnya itulah the simplest carboxylic acid lah. Apa? Metanoic acid. Kalau dekat sini R adalah alkyl, apa contoh alkyl? Methyl ke ethyl ke propyl ke itu for example lah. And aryl, semua orang by now dah tahu kan apa itu aryl. Aryl adalah benzene ring. So kita akan ada satu aromatic carboxylic acid. Okay, inilah sedikit tentang carboxylic acid sebagai pengenalan. Saya rasa semua pun dah tahu kan by now Okay, kita teruskan dengan 17.2 guys. Kita dah mula masuk pada nomenclature of carboxylic acids. Okay, so in this 17.2,
what you guys are going to learn adalah yang pertama, you akan diajar macam mana nak draw the structures of carboxylic acids, and then saya akan ajar you all juga how to name them, okay, mengikut IUPAC nomenclature, and ada juga some of the carboxylic acid saya akan tunjukkan juga common name dia. Common name seperti mana macam carbonyl compounds lah pun ada common name kan. Carboxylic acid juga dia ada some carboxylic acids yang juga ada dia punya common name. Okay, but normally untuk cardio syllabus ni kita hanya fokus pada 5 carbons and below lah, 5 carbon ke bawah. Okay guys, kita start dengan aliphatic carboxylic acid dulu Faham kan betul aliphatic carboxylic acid? Maksudnya dia punya R dia adalah alkyl. Okay, R itulah alkyl. Okay, so for this aliphatic carboxylic acid, so first thing guys that you all need to do adalah macam biasa kita akan look for the longest continuous carbon chain. Okay, dan this longest carbon chain mestilah including carboxyl group. Okay, and this longest carbon chain ini itu yang akan jadi dia punya parent guys. Yang akan jadi dia punya parent name. Okay, and then apa kita akan buat guys? Ingat untuk carboxyl guys, carboxyl ni carbon of carboxyl is always assigned as carbon number 1. Ingat kalau you guys masih ingat lagi dalam table of priority pun di mana kedudukan carboxyl? Carboxyl kat mana? Atas sekali kan, dia yang priority paling utama. Sebab itulah bila ada carboxyl, this carboxyl carbon ni kita kena assign dia sebagai carbon number 1. Sebab carboxyl ni guys, dia tak boleh duduk di tengah-tengah. Carboxyl ni mesti berada di hujung dengan hujung. Katakanlah kalau ada satu saja carboxyl, kita akan assign as carbon number 1. Let's say kalau ada 2 carboxyl dalam struktur itu, satu tu akan jadi number 1 dan satu lagi akan jadi penghujung kepada carbon chain tu. Nanti kita tengok contoh lah what if kalau dalam struktur tu ada 2 carboxyl dalam satu struktur. Okay, dan since kita tahu carboxyl is always assigned as carbon number 1, so that's why no need for us to write this number 1 untuk nak menamakan carboxylic acid itu. Tak perlu letak nombor 1 because it is understood. Kalau carboxylic acid memang carboxyl adalah carbon number 1 lah pada carbon number 1. Alright. And then guys, bila kita nak menamakan dia, okay, kita akan buat apa? Kita akan gantikan kalau alkane bunyi ane kan. Tapi kalau carboxylic acid kita gantikan anes tu dengan oic acid. Contohnya kalau kita ada ethane, bila jadi carboxylic acid dia jadi ethanoic acid ataupun propanoic acid. Apa lagi? Pentane pentanoic acid. Jadi kita gantikan dia dengan bunyi oic. Oic acid. Okay, boleh senang je tu, tak susah pun kan. And then guys, ini pun kalau pun dah maklum by now, kita semua dah tahu dah ni, whenever ada carboxyl dengan any other functional groups, macam mana pun carboxyl wins. Okay, carboxyl akan kita bagi priority yang paling utama. Maksudnya dia akan jadi parent. Bukannya functional group lain. Sebab apa? Sebab carboxyl ni dalam table itu pun dia yang paling atas sekali kan. Priority yang paling utama sentiasa kita kena bagi utama pada dia. Okay, dan dalam case yang macam ni guys, so apa kita akan buat pada the other functional group? The other functional group kita treat dia sebagai subsequence. Okay, dia akan jadi subsequence. Tak apa, akan ada beberapa contoh kita akan tengok lepas ni, jangan risau. Okay guys, kita teruskan Okay, kita cuba buat soalan ni. Give the IUPAC nomenclature for the following compounds guys. Okay, so macam biasalah. So kita akan buat apa? Firstly, kita akan look for carboxyl. Kat mana carboxyl? Ni carboxyl kan? So ni akan jadi carbon number 1. Okay, and then kita akan find the longest carbon chain. Maksudnya the longest carbon chain itu mesti including this carboxyl. Jadi kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi the longest carbon chain is 5. Jadi kita akan ada ini guys, dia punya parent. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dan kita ada 2 subs. Kita ada 2 substituent. Kita ada methyl dengan another methyl. Okay, jadi kalau 5 apa? Guys, apa 5 carbon atom?
What should we name this? Pentanoic. Yes, Pentanoic. kita akan ada pentanoic acid. Bunyinya oic sebab kadang ada, saya dengar ada kadang ada yang sebut pentanoid. Bukan noid, dia bukan oid, dia oic. Oic. Macam tu. Oic. Okay, pentanoic acid. Okay, so kita akan ada pentanoic acid. Dan kita akan ada apa ni? Methyl pada carbon number 3, kita ada methyl pada carbon number 4. Jadi kita akan ada 3,4 dimethyl pentanoic acid. Sekejap guys, saya kena stop kejap. Saya rasa macam ada ramai nak masuk ni, tak boleh masuk kan? Sekejap. Kan dah terganggu. Sekejap nanti kita return back to this example. Okay, ada lagi ke yang baru nak join ni? Cepat jelas kalau lepas ni ada lagi nak masuk, saya tutup pintu lah. Tak ada Okay. So kalau tak ada, kita teruskan. Guys, tolong kena punctual tau. You all ni dah jadi habit tau. Suka datang lambat, masuk lambat. Okay. You all kalau dah kerja, you amalkan macam ni, merah lah you punya punch card. Kena you punya company tu yang sangat-sangat ni, you lewat je kena potong gaji tau. So jangan macam ni, kena ubah dah habit tu. Okay. Punctual, be punctual. Sekarang ni masa sangat crucial tau kita sekarang ni. Every minute tu sangat penting. Okay, so kita 3,4 dimethyl pentanoic acid. Okay. Dan bukannya 3,4 dimethyl 1 pentanoic acid. Sebab saya dah mention tadi kan. So satu ni tak perlu letak. Sebab kita dah, it is understood. Kalau kita cuma ada satu saja karboksil, memang karboksil itu dekat carbon number 1 lah, tidak ada tempat lain. Okay. Okay, next. Right guys, so next kita still ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga the longest carbon chain is still 5. Maksudnya the parent masih lagi pentanoic acid. But this time around kita ada 2 different substituents. Kita ada bromo, kita ada methyl. Ni bromo dan methyl. Jadi you ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Still pentanoic acid kan? And then antara methyl dengan bromo guys, kita akan namakan apa ni? Methyl dulu. Okay lah, what is the name? Cuba namakan. 4-bromo pentanoic acid. 4 bromo, 3 methyl. Mana dulu? 4 bromo dulu ke you nak namakan 3 methyl dulu? 3 methyl 4 bromo. Bromo dulu kan? Bromo dulu. 4 bromo. Bromo dulu. Yes. Methyl bromo dulu. Ingat guys, alphabetical order. Ingat bila kita nak namakan, kita kena susun dia mengikut alphabet. Jadi dalam kes ni bromo comes first. That's why dia punya nama adalah 4 bromo, 3 methyl pentanoic acid. Okay, dan bukannya 3 methyl 4 bromo. Salah 4 bromo dulu sebab bromo starts with B, methyl starts with M. Okay, kita tengok the next. Right. Okay, so the third compound here, okay, inilah contoh di mana guys kita ada dalam satu compound ada 2 functional groups. Okay, kita ada carboxyl here. Okay, and kita ada hydroxyl here. So, saya dah mention tadi kan, between carboxyl dengan hydroxyl, carboxyl adalah priority lebih tinggi, top priority berbanding dengan hydroxyl. So, in this case, this hydroxyl dia akan jadi substituents guys. Jadi substituent. So kita akan ada 2 substituents lah. Kita ada hydroxyl dan you akan ada methyl. And both of these are bonded to carbon number 1, 2, 3, 4, 5. Jadi maksudnya parent masih lagi masih sama guys parent dia masih lagi pentanoic acid. Jadi parent masih lagi pentanoic acid. Okay. So how should we name this? 1 methyl hydroxyl pentanoic. 1, macam mana boleh 1 pula? 1 dah dapatkan karboksil. I say 5 kan. 5. Sekarang antara methyl, ingat methyl start with M. And hydroxyl start dengan H. Mana dulu? Methyl. Hydroxyl.
Hydroxyl Hydroxyl. lah, H dulu. Baca hydroxyl. Baca balik ABC. Belajar ABC balik ni Zul. Baca ABC balik semula. H dulu lah kan. Jadi kita akan ada ini guys. 5 hydroxy. Dia tertinggal. Sorry. Oh ya. Saya sorry guys. Saya terlepas pandang benda ni. Sekejap silap ni. Saya terbawa-bawa dengan pentanoic acid. Okey, sebenarnya kita ulang balik. Bila terganggu ni dia macam ni. Kita kena look for the longest carbon chain. The longest carbon chain kita 6 kat 5. Jadi kita bukan ada pentanoic ni. Kita ada hexanoic acid. Okay, nampak tak? Kadang-kadang kita boleh buat kesilapan kat sini. Jadi berhati-hati tau. That's why kita kena double check the structure. Okay, kita punya nama tu. Jadi actually the longest carbon chain is 6. Bukannya 5. Sebab apa? Tadi saya tertinggal methyl ni. Saya treat dia sebagai substitute pula. Sedangkan it should be 1, 2, 3, 4, 5, 6. The longest carbon chain is 6. Kan? Longest carbon chain is 6. Jadi kita cuma ada satu sajalah substitute ni. Bukannya 2 satu saja. Iaitu 5 hydroxy. Okay, sebab dia berada this hydroxy is bonded to carbon number 5 kan. So kita akan ada 5 hydroxy hexanoic acid. Kenapa hexanoic? Because kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Boleh? Right. Cuma satu lagi saya nak ingatkan bukan 5 hydroxyl dia hydroxy. Kalau hydroxyl tu itu nama functional group hydroxyl. Tetapi bila dia masuk dalam structure dalam nama dia akan jadi 5 hydroxy minus the L. L tu tak ada. Okay. You can ada 5 hydroxy hexanoic acid. Okay. So itu tadi untuk compound number 3. So kita tengok betul-betul ni kadang-kadang mungkin kesilapan tu akan berlaku. Okay. Tak, sebenarnya saya terganggu dengan bunyi doorbell nak masuk ni. Ramai lagi nak join ni. Okay, so kita ada apa ni? Okay, kali ni kenapa nama dia hexanoic acid guys? Nampak hexanoic. Yes, because kali ni kita ada compound, dia ada apa tau? Dia ada carboxyl here dan dia juga ada carbon-carbon double bond. Tapi macam mana pun tetap parent adalah carboxylic acid lah. Sebab apa? Sebab antara alkin dengan carboxylic acid antara carbon-carbon double bond dan juga carboxyl adalah more important functional group. So that's why parent dia adalah, kita kira betul-betul ni takut silap lagi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Jadi the longest carbon chain adalah 6 lah. Okay. Kali ni macam biasalah carboxyl, carbon number 1, ni carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, 5, 6. Okay, jadi ini akan jadi substituent. Okay, so kita breakdown nama tu part by parts ni. Okay, sekarang semua tahu kenapa dia bunyi hexanoic acid ni, sebab ada 6 carbon atom. Okay, and then kenapa dia bunyi hexanoic acid? Because in this carboxylic acid there is a carbon-carbon double bond. And this carbon-carbon double bond starts at carbon number 3. Kan, dia bermula pada carbon nombor 3. Sebab tu dia jadi 3-hexanoic acid. And 5-methyl here stands for this methyl bonded to carbon number 5. Okay, sebab tu kita ada 5-methyl 3-hexanoic acid. Okay, boleh? Semua orang Alright, kita teruskan. Seterusnya, I'm going to show to you beberapa contoh common names of carboxylic acid. Cuma untuk your syllabus, you are required to know the first 5. 5 yang pertama apa? Metanoic acid, ethanoic acid, propanoic acid, butanoic acid, pentanoic acid. Okay, so kita tengok yang pertama dulu. Metanoic acid guys, dia juga dikenali sebagai formic acid. Inilah common name bagi metanoic acid. Okay, nak tahu tak guys, mana datang perkataan formic ni? Siapa tahu? What is the history behind the name, this name, formic acid? Siapa tahu? Tak tahu sir. Apa dia? Yash? Tak tahu sir. Tak tahu. Okay, sebenarnya perkataan formic ni guys, dia datang daripada this word formicae.
Dengar formik K. You all belajar bio tak ada. Tak pernah dengar apa yang formik K. Formik K ni maksudnya adalah ants, semut. Formika, semut. Itu datangnya perkataan formik ni. Formik datang daripada perkataan semut ni. Formik K means ants. Okay, apa kaitan formik acid dengan semut? Okay, you tahu tak dekat semut, dekat dia punya belakang tu, okay, apa saya lukis semut ni. Mana semut macam ni kan? Labah-labah ni. Boleh lah, semut pun tak apalah, ni anggap ni semut lah kan dekat dalam belakang lah macam satu cair tu kan, itulah dalam tu actually ada formic acid. Sebab tu bila kita kena dia punya apa tu, kalau semut yang ada sengat tu kan, so kadang-kadang kita akan rasa gatal disebabkan oleh inilah, okay, this formic acid. Itu datangnya perkataan formic ni guys, sebab dia this formic acid banyak terdapat dalam semut. Itu the history dia lah, kalau you nak tahulah. Okay. And then kita ada ethanoic acid. Ethanoic acid juga also known as, dia punya common name adalah acetic acid. So normally kalau kita sebut acetic acid ni guys, you akan ingat apa? Bila kita sebut acetic acid ataupun ethanoic acid, kat mana kita selalu jumpa acetic acid? Siapa tahu? Orange sir. Orange. Cuka. Cuka. Bila orange ada ke acetic acid? Saya tahu dalam orange ada citric acid, bukan acetic acid. Itu acid citric, bukannya acetic acid. Acetic acid ni ada punya nama lain adalah vinegar lah. Vinegar guys, cuka. Yang you all tahu kan bau cuka macam mana kan? Itu antara ciri-ciri acetic acid lah. Tapi cuka yang kita guna untuk makan tu, itu adalah yang dah dilute tau. Yang dah diluted, sangat-sangat cair. Tapi kalau you nak tahu kalau bau yang pure acetic acid, dia punya bau dia Masya Allah. Bau dia bau macam muntah tau. Bau. Tak boleh nak describe bau dia. Tapi saya rasa you all tak ada dah eksperimen tu. Dulu ada memang ada eksperimen yang you all akan deal dengan this acetic acid. Cuma kali ni dah tak ada lah eksperimen tu. Okay, so tak ada peluang lah nak bau acetic acid ni macam mana. Okay, seterusnya kita ada propanoic acid. So 3 carbon kan? 1, 2, 3. Jadi propanoic acid ataupun also known as propionic acid. Ini dia punya common name dia guys. And then butanoic acid, 4 carbon atoms, 1, 2, 3, 4 ataupun also known as butyric acid. Sebenarnya ini pun saya dah pernah cerita dengan you all tentang butyraldehyde. Dia banyak terdapat dalam butter kan. Dia ada satu texture, dia ada bukan texture, dia ada satu order bau dia macam bau mentega macam bau butter. Itu ciri-ciri dia. Dia dikenali sebagai butyric acid. Okay, and then kita ada 5 carbon atoms, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah pentanoic acid ataupun also known as valeric acid. Okay, sudah dia antara common names yang saya rasa you all patut tahulah, because your syllabus pun you are required to know these common names for the first 5 carboxylic acid. Right. Okay, seterusnya guys, kita pergi pula pada cyclic. What if kalau dalam structure carboxylic acid itu ada ring, ada cycloalkyl, tapi kita katakan dia berbentuk cyclic lah. Okay, dia macam ni. Dalam kes macam ni, sekiranya kita ada satu structure di mana ada carboxyl is bonded to a ring, so carbon atom yang attach dengan this carboxyl itu guys, kita akan assign dia sebagai carbon number 1. Okay, carbon number 1. And then cycloalkanes di mana dia punya carboxyl group tu, okay, so yang cycloalkane yang ada carboxyl group ni, kita akan name dia sebagai cycloalkane carboxylic acid. Panjang kan nama dia kan? Memang itulah nama dia. So kita tengok contoh. For example, let's look at this structure here. Okay guys. So how should we name this? Okay, so kalau you tengok dekat atasnya dia dah mention kan, carbon atom which is bonded to carboxyl, itu akan jadi carbon number 1 lah. So ini akan jadi carbon number 1. Okay, tapi kita tak tulislah 1 ini because there is only one functional group saja dekat sini kan. Tapi let's say kalau ada more than one functional group, kita letak numbers lah dekat nama dia kan. Jadi sekarang ni, kalau tak ada carboxyl ni, apa nama structure ni? Cyclopentane. Yes, cyclopentane. Tapi when this cyclopentane is bonded to a carboxyl, dia akan jadi apa tau? Dia akan jadi
cyclopentane carboxylic acid. You just tambah itu saja. You tambah cyclopentane carboxylic acid. You nampak tak dia berbeza dengan aldehyde? Aldehyde kan, kalau yang kita bincang sebelum ni, aldehyde, let's say kita ada cyclopentane juga, bonded to a carbonyl of aldehyde. Ini kita akan namakan apa? Siapa ingat? Cyclopentacarbaldehyde. Yes, dia akan jadi cyclopentane carbaldehyde. Tapi kalau cyclopentane bonded to a carboxyl, dia akan jadi cyclopentane carboxylic acid. Dia macam tu guys. Alright, seterusnya. Okay. So, yes. so why can't we name it cyclopentanoic acid? Cyclopentanoic acid. Okay. Good question. Saya tuliskan. Ada tanya. Why not kita name this structure as cyclopentanoic acid? Okay guys, you tengok. Kalau kita kata dia cyclopentanoic acid, berapa carbon dia kena ada? Cyclopentanoic acid 5 kan? Tapi kalau ada 5 carbon, dekat mana you nak letak carboxyl? Boleh tak? Dekat mana you nak letak carboxyl? Faham tak maksud saya? Faham, sir. Faham tak? Kalau you kata cyclopentanoic acid, yes, cyclopentanoic acid akan ada 5 carbon. So kalau 5 carbon, kita tahu cyclo dah berbentuk ring like this. So kat mana carboxyl tu? Where should you put that carboxyl? Tak boleh. Maksudnya sebab tu kalau you sebut cyclopentanoic acid, actually tak nama tu macam tak kena tau. Faham tak? Tak kena. Sebab kalau kita kata cyclopentane carboxylic acid, kita tahulah cyclopentane ada 5 carbon. Kan? And then carboxylic acid inilah. So this COOH represent carboxylic acid. That's why kita tak namakan dia cyclopentanoic acid. Sama juga macam aldehyde. Kenapa kita tak namakan ini sebagai cyclopentanal? Kenapa kita namakan dia sebagai cyclopentanal? Kenapa kita namakan dia sebagai cyclopentane carbaldehyde? Samalah kes dia. Maksudnya kalau you namakan macam tu, dia akan ada isu kat situ lah. Maksudnya macam mana you nak lukis? Bilangan karbon ni tak cukup. Dia berbeza dengan keton. Kalau keton tak ada masalah sebab keton, for example, keton, dia punya carbonyl boleh dekat ring like this. So dia akan jadi cyclopentanone. Itu okey. Cyclopentanone memang ada. Tapi dalam kes macam ni guys, kita tak boleh namakan dia cyclopentanoic acid. So this is wrong. Okay? Kes boleh? Yang tanya tadi? Okay, sir. Okay. So that's why guys kena hati-hatilah. Kan? Sebab tu kadang nama ni dia kena satu nama yang bila kita tuliskan nama tu, bila orang baca nama tu, orang boleh lukis the structure. Dia kalau nama yang salah ni, biasanya kita tak boleh lukis structure. Kan? Kalau rasa structure tu macam tak boleh nak dilukis daripada nama tu, confirm sama. Nama tu mesti salah. Okay, seterusnya kita ada sama juga, cuma kali ni guys, kita ada carboxyl bonded to a cyclohexane here. And then ada methyl, ada bromo kat sini. Dah saya mention tadi kan, carbon which is bonded to this carboxyl must be assigned as carbon number 1. Cuma sekarang ni carbon number 2 tu kita nak move clockwise or anti-clockwise? Carbon number 2. Yes, kita akan move anti-clockwise kan. So ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa kita tak move clockwise? Kalau kita move clockwise, kedudukan substituent tu besar nombor dia. Kan ingat lagi tak IUPAC? IUPAC dah bagi tahu bila ada substituent ni mesti the lowest number as possible. Kan dia punya position dia. Okay, jadi kita ada carbon, kita ada methyl pada carbon number 2, you ada bromo pada carbon number 4. Ini in terms of numbering tau. Numbering. Bila kita buat naming, bromo dulu. Sebab bromo starts with B, methyl starts with M. Jadi in this case, kita akan apa kat sini? Apa nama dia ni? 1, 2, 3, 4. 4 bromo. 2 2 methyl, methyl. 1 cyclohexane carboxylic acid. Betul lah, tapi kurang tepat sikit. Sebab ada 1 kat situ. 1 tak perlu. Kan saya dah bagi tahu untuk carboxylic acid, 1 tu kita tak payah tuliskan. Nampak tak? Jadi kita cuma ajarkan jadi 4 bromo, 2 methyl cyclohexane carboxylic acid. That's it. Tak perlu you nak letak 1 dekat sini. 1
cyclohexane carboxylic acid. No need. Okay. So boleh Ini contoh lah Seterusnya kita tengok pula the next. Okay. The next is kita tengok pula what if kalau kita ada aromatic carboxylic acid. Bila kita ada aromatic ni, bila R itu yang bonded dengan karboksil adalah suatu aryl. What is aryl? Aryl means dia ada benzene ring. So in this case guys, dia punya parent adalah benzoic acid. Saya rasa you pernah kenal kan benzoic acid ni apa? Ini you dah pernah jumpa dia dalam topik benzene kan? Ini adalah derivative of benzene, remember? Okay, contohnya katakanlah kita ada this compound here class. Okay, jadi macam biasa, carbon which is bonded to carboxyl is assigned as carbon number 1. Okay, carbon number 1. So ni carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, number 5, number 6. Okay, jadi bila benzene ring is bonded to a carboxyl, the parent of this compound adalah benzoic acid. So ini dia punya parent. Okay, dan kita akan ada satu fluoro kat sini. Okay guys, jangan lupa. Ini adalah aromatic compound. Ada dua substituent. So boleh kita namakan, boleh guna apa? Kita boleh guna sistem apa? Orto Meta para. So. meta para. Yes, kita boleh guna sistem orto meta para. Jadi sekarang ni dia berada pada position 1,4. Kalau 1,4 apa? 1,4. Para kan? Para, Para, sir. sir. Yes, para. Kalau 1,2 orto, 1,3 meta, 1,4 para. Jadi kita akan ada chloro pada position para. So the name of this compound adalah 4-chlorobenzoic acid ataupun you boleh tulis juga sebagai para-chlorobenzoic acid. Okay? Sir, Yes. sir, in the priority of functional groups, right, sir? Halides are placed at the most lowest part. So why do we give just now sir said right, but bromo must put first then methyl. Shouldn't be methyl first then bromo. You got confused ni. Juga priority itu is given untuk apa tahu? Untuk determination of the parent name. When we want to determine the parent name. Sekarang ni parent name dah already decided. Kan? Carboxylic acid is the parent. Jadi sekarang ni that's why itu untuk parent name tau. Maksudnya bila untuk substituent dia akan ikut alphabet. After we know already, we will follow the alphabet lah, sir. Yes. Dia priority tu let's say kalau kita nak decide the parent, siapa akan jadi parent? Itu kita akan tengok priority. Tapi when it comes to substituents, kita ikut alphabet. Oh, okay, sir. When we want to name them. Okay? Okay, sure. Alright. Okay, kelas. Jadi ini satu contoh lah untuk aromatic carboxylic acid. Seterusnya. Okay. Tadi apa kita dah bincang, so far setakat ini semua yang ada satu saja karboksil. Next is what if kalau dalam structure itu ada 2 carboxyl groups. Kalau 2 kita akan namakan dia sebagai dioic acid. Macam lain-lain lah kan, kalau sebelum ni kalau ada 2 hydroxy kita dah sebut diol kan. Okey, tapi kalau ada 2 carboxyl kita akan namakan dia sebagai dioic acid to the parent name. Okey, contohnya kalau kita tengok dekat example here. Okey guys, so kita ada apa sini? So the longest carbon chain berapa? So ingat bila ada 2 carboxyl, both of these carboxyl groups must be included in the longest carbon chain. Mesti masuk dua-dua tu sekali. Okay, jadi dalam case ni the longest carbon chain is 1, 2, 3, 4, 5. Kan? 1, 2, 3, 4, 5, 5. So kalau 5 apa? Kalau 5 kita juga ada pentane kan? Okay, but kalau cuma ada satu saja karboksil, dia akan jadi pentanoic acid. Tapi kalau ada 2 karboksil like this, so bila kita buat nombor 1, 2, 3, 4, 5, so you akan ada karboksil pada position carbon number 1, pada position carbon number 5 kan? So in this case guys, dia punya nama dia akan jadi pentane dioic acid. Nampak tak what is missing here? What is not written here? 1,5 sir.
1,5 tak dituliskan. Sebab apa? Sebab apa guys? Because it will be at the end. Ya, betul. Betul-betul. Maksudnya bila ada dioic acid, dia punya carboxyl mesti dekat hujung dengan hujung. Nampak tak? Mesti dekat hujung dengan hujung. Jadi kalau pentane dioic, kita tahulah satu dekat carbon number 1, satu lagi mesti dekat carbon number 5. Okay, kita ambil contoh lain. Apa? Katalah saya ambil contoh ni kita ambil ada like base plus. Okay, kata you ada ini. And then kita ada CH2. Ada katalah dekat sini ada berapa 8. Okay. Sini ada carboxyl. Okay, apa nama ni? What is the name of this? You all faham bila saya buat CH2 dalam kurungan 8 apa maksud dia? Maksudnya ini, this CH2 is repeated 8 times. Faham kan? Maksudnya C double bond O, OH, CH2, 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 CH2 8 kali sampailah COOH. Jadi total altogether berapa carbon atoms ni? 10. 8 plus 2, yes 10. Jadi kalau 10 kita akan ada apa? Decane Kalau dioic. kalau yes, dia akan ada decane dioic acid. Nampak tak? Tak perlu letak nombor. Kita tahu ini mesti carbon number 1, ini mesti carbon number 10. Ataupun dia ada way around lah. Ini 1, ini 10. Jadi for the case of dioic acid ni guys, so no need untuk kita nak letak numbers, tak perlu. Tapi kalau you letak actually tak salah, cuma kita tak letak lah. Tak payahlah letak. Okay, jadi dalam case ni you akan ada pentane dioic acid. Okay, contoh lain. How about this? Compound here. Still kita akan ada dioic acid, cuma kali ini ada substituent kat situ. Kali ni bila ada substituent, ini you kena tengoklah kita nak assign which carboxyl sebagai carbon number 1. Is it carboxyl on the left or carboxyl on the right? Should we On the assign left. Left, Kenapa sir. on the left? Dia paling dekat. Kenapa mula dari kiri? Dia lagi Kita kena mula daripada dia kanan. punya rendah sir. Sebab bagi Ya, Dia nombor betul. 3. Betul. So bila kita ada substituent, sebab apa kalau kita move daripada left atau right sama, ini boleh carbon number 1, boleh carbon number 1 juga kan. Tapi bila ada substituent ni mesti dekat nombor yang rendah lah. Jadi kalau kita mula daripada kanan, 1, 2, 3, 4. Nampak? 4. Tapi kalau you start from the left, 1, 2, 3. Jadi kita akan mula daripada kiri lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So apa nama penuh dia ni? Apa nama penuh dia guys? Dimethyl hexane dioic acid. Yes, betul. Juga ada 3-methyl hexane dioic acid. Okey, seterusnya. How about this? trans. Okey, saya nak tengok tu ada tak yang akan sebut? Ada. Maksudnya ada yang nampak lah. Okay guys, sebelum saya sentuh, saya bincang, saya bagi jawapan untuk soalan structure nombor 3 ni. Ingat, whenever you were given dalam bentuk structure yang macam ni, yang tak butterfly structure ni, cis-trans punya structure ni, bila you namakan, you kena namakan dia either cis ataupun trans. Kalau you tak letak perkataan cis atau trans, the name is wrong. The name is wrong. Okay, so bila kita ada structure macam ni, you kena letak. So dalam case ni tadi sebut apa? Trans Kenapa you kata trans? Sebab dia tak sama. Tak sama apa? Tak sama tak Tak tahu sama apa nama tempat. dia. Tak sama side. Satu bawah, satu Tak atas. sama size. Silang. Satu atas. Silang. Okay, apa lagi? Macam-macam jawapan keluar ni. Dia mesti apa? Sebab dia opposite side. Maksudnya carbon double bond tu, senang je, you tengok kedudukan H. Bila kedudukan H pada carbon double bond tu adalah pada opposite side, itu adalah trans lah. Ataupun dia punya alkyl tu pada opposite side. Tapi kalau alkyl pada carbon double bond berada pada same side, so itu adalah cis. Okay, so dalam case ni kelas, yes, kita kena letak nama trans dekat depan. Jangan lupa tuliskan trans. Okay, cuma sekarang kita nak apa parent dia sekarang? The longest carbon chain berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, 6. Jadi 6 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini guys so this is the parent. Okay, so kita ada trans. Okay, double bond start set carbon nombor berapa ni?
1, 2, 3. 3. Kan? Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi carbon number 1 starts at carbon number 3. So kita akan ada 3 hexenoic acid. Kan? 3 hexenoic acid. Okay. Tentang itu kalau ada satu saja karboksil. Tapi bila ada 2 karboksil like this, dia akan jadi 3 hexene 3-hexene dioic acid. Yes, 3 hexene dioic acid. Dan jangan lupalah kat depan tu kena tulis trans. Jadi kita akan ada trans 3 hexene dioic acid. Okay, trans 3 hexene dioic acid. Okay, seterusnya. Okay guys, kita dah nak habis ni, sikit lagi. Kita ada a cyclic dicarboxylic acid. A cyclic dicarboxylic acid ni is named as 1-X-cycloalkane dicarboxylic acid. Okay, ini contoh dia macam mana tau? You tengok satu example kat screen ni. Okay, macam ni. Kalau tadi, kalau there is only one carboxyl, kita nama kenapa ni macam ni? Tak apalah. Itulah saya buat macam ni lah. Bila ada satu saja karbon. Ya saya punya pen ni dia sensitif. Sekejap. Okay, saya redraw Okay, katakanlah kita ada like this. Kita namakan apa guys? Cyclohexane carboxylic acid kan? Tadi. Baru tadi saya dah ajar pada tadi kan? Cyclohexane carboxylic acid. Tapi kalau ada dua like this, dia akan jadi cyclohexane dicarboxylic acid. Di ni merujuk kepada ada dua karboksil. Let's say kalau ada 3 karboksil, dia jadi tri lah. Cyclohexane tricarboxylic acid. Cuma guys, untuk bila ada 2 karboksil dekat ring, this time around we need to put the numbers dekat nama dia. Kita kena letak nombor. Jadi katakanlah ini adalah carbon number 1, so ini jadi carbon number 2 kan? Ini carbon number 1, ini carbon number 2. So apa nama dia guys? Dia akan jadi 1, 2 cyclo. Cyclo apa? Habiskan lah. Habiskan. 1, 2. 2 cyclohexane dicarboxylic. Apa dah? Betul tak? Tak, yang ujung tu apa? Ada, saya tak faham. Dicarboxylic acid. Ini susah kan nak sebut. Dicarboxylic acid. Aduh, hai. Sampai petang ni. Okay, 1, 2 cyclohexane dicarboxylic acid. Betul lah? Betul lah tu. Ini jangan you guna ortho lah kan. Tiba-tiba ortho cyclohexane dicarboxylic acid. Guys, ini bukan benzene ring tau. Ini cyclohexane. Yang ortho metapara tu untuk aromatic. Aromatic compound je kita boleh guna. Nanti silap pula. Okay, so seterusnya. Ini sama macam atas. Cuma beza dia ada kloro je. Jadi macam biasalah kan. Ini carbon number 1. Ini carbon number 2. So kloro dekat mana? Carbon number 4. 4. So apa? Just tambah 4 kloro je lah kat depan kan? 4 kloro sir. 4 kloro. Betul. 4 kloro 4 kloro 1, 2 cyclohexane dicarboxylic acid. Okay. So ini untuk kes macam ni lah. Bila kita ada 2 karboksil dalam satu ring. Okay. Alright. Seterusnya. Okay, kita tengok pula what if kalau aromatic compound itu pula yang ada 2 karboksil. Contohnya macam ni. Ini baru kita boleh guna ortho tau. Ortho metapara tu sebab ada ini adalah aromatic compound So in this case kita tahu bila ada 2 parent dia adalah apa? Parent dia adalah benzene Okay. Maksudnya karboksil ni okay, dia tak boleh jadi benzoic acid tau. You jangan sebut dia benzoic acid sebab benzoic acid tu kalau there is only one karboksil saja. So bila ada 2 like this, dia akan jadi benzene dicarboxylic acid. Okay, so in this case kita akan nomborkan, ini katalah ini carbon number 1, ini carbon number 1, 2, 3 kan. So you akan ada 1, 3 benzene dicarboxylic acid ataupun apa? Guys, kita boleh namakan apa? You boleh namakan dia meta-benzene dicarboxylic acid. Yes, meta-benzene dicarboxylic acid. Maksudnya kita tahu position of the 2 carboxyl
berada pada position meta. Kalau 1-2 ortho, 1-3 meta, 1-4 para. Okay, ini pun sama je, cuma kali ni dia ada substituent ni. Guys, ingat lagi tak apa nama substituent ni? Isopropyl. Yes, Isopropyl. ramai dah kenal tu. Okay, dia cabang dua macam ni kan, CH3, CH3 ni isopropyl. Jadi kita akan ada apa ni? So mana nak letak carbon number 1? Kalau letak sini carbon number 1, 1, 2, 3 kan? Letak bawah 1, 2. Yang bawah. Yes, so ini kali carbon number 1. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita akan ada isopropyl dekat carbon number 2. Jadi kita ada apa kat sini? Ini you tak boleh guna auto metapara lah sebab ada 3 functional group. Sorry, ada 3 subs kat sini. Jadi kalau 2 saja you boleh guna auto metapara. So in this case guys, kita akan ada 2 isopropyl apa? 2 isopropyl, 1,4 benzene dicarboxylic acid. Dah keluar dah kat skrin. Baca je. Okay, kita ada 2 isopropyl, 1,4 benzene dicarboxylic acid. Okay, so inilah dia dikatakan contoh sekiranya kalau ada 2 karboksil dan ada substituent lain ni dalam structure. So substituent tu mesti kita kena assign di nombor yang rendah guys.